ইচ্ছাকৃতভাবে সোনম ওয়াংচুক এর আন্দোলন কি নিট সহ বিভিন্ন জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষার ব্যবস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে, নাকি ভারতকে টুকরো করে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামিক রাষ্ট্র বানানোর জন্যই? এই প্রশ্ন উঠছে আন্দোলনকারী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে। ভারতে 2016 সালে জাতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা তথা নিট স্থায়ীভাবে দেশব্যাপী বাধ্যতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সিবিএসই পিএমটি অর্থাৎ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অল ইন্ডিয়া প্রি মেডিকেল টেস্ট নামে পরীক্ষা হতো। এটি ভারতে মেডিকেল কোর্সে ভর্তির একটি প্রাক প্রবেশিকা পরীক্ষা ছিল, যা পরবর্তীতে নিট ইউজিএ রূপান্তরিত হয়। 2004 সালে সিবিএসই পিএমটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মারাত্মক অভিযোগ ওঠে এবং অপরাধ চক্রের সন্ধান মেলে। সেই সময় দিল্লি ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রশ্নপত্র চুরির অভিযোগে কোচিং সেন্টার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের গ্রেপ্তার করেছিল। এই ধরনের অনিয়ম ও আইনি জট এড়াতে পরবর্তীতে পরীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতিতে বায়োমেট্রিক ও কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা আনা হয়, যা পরবর্তীতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির হাতে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে যন্তর মন্তরে আন্দোলন রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনে প্রণীত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কারণ সেখান থেকে ধর্ম নিয়ে কথা বলা হচ্ছিল। দেখব তার কিছু দৃশ্য। बस नाम रहेगा अल्लाह का। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? तो मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ पे वो महाराज है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए। हिंदू में जितने भी आज बाबा लोग हैं सब गुंडे लोग हैं। ऐसी बात कर रहे हैं। गुंडे लोग हैं। प्रेमानंद जी अच्छे नहीं है। कहाँ वो क्या कर रहे हैं? भारत के जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ पाखंडी तो फैला रहे हैं। मुर्दाबाद, सावरकर मुर्दाबाद, सावरकर मुर्दाबाद। এই আন্দোলনে লক্ষ্য করা গেছে বেশিরভাগ যুবক যুবতী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা এসেছেন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে। দেখব তার কিছু নমুনা। बना देंगे इसको, नेपाल बना देंगे। बिल्कुल बनाएंगे, प्रयास करेंगे नेपाल बनाने का। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम लोग लेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा लेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी का ऐसे काम करेगा सबका धीरे धीरे इस्तीफा लेंगे। और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? इस्तीफा कैसे नहीं देंगे? हम लोग छाती पे चढ़ के इनके इस्तीफा ले लेंगे। पीएम की आवाज पे चढ़ने का प्रयास करेंगे। पीएम की आवाज पे चढ़ने का प्रयास करेंगे। এই আন্দোলনের ময়দান ছিল ছেলে মেয়েদের অশ্লীল নৃত্য প্রদর্শনের জায়গা।
बट ये क्या है, अलग ही लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। पक्षवाद से हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। क्या सीन है, तेरी वॉक में कान है, मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है। तू हिला दे मूड को, मैं हिलाऊं फ्लोर को, कान में बोल बेबी आज कर रहे थोड़ा और। दिल धड़के बाल नरेंद्र, कैसे बाप क्या बनता है, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, कर क्या बनता है, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, कर क्या बनता है, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, এই আন্দোলন সুপরিকল্পিত বিদেশি শক্তির দ্বারা হয়েছে এবং ভারতের কিছু সন্ত্রাসবাদী নেতাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল তা কিন্তু বলা যেতেই পারে। কারণ 2004 সালে দুর্নীতি হয়েছিল, তখন ছিল না কোনো বিদেশি সাংবাদিক, ছিল না বিদেশ থেকে সাহায্য করার মতো কোনো সংগঠন। দেখব এই আন্দোলনে বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতি। सर अमेरिका से आए हैं प्रोटेस्ट में, ठीक है, अमेरिका से भाई, ये होता है प्यार। सर वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम अमेरिका। कुछ बोलेंगे? टू वर्ड्स प्लीज टेल मी फॉर द प्रोटेस्ट। I'm glad to see all the Indians standing up against the fascist government. It's disgusting how they treat the people, the police, how they treat the education. It's all disgusting. It's fascism. It needs to stop. So I'm proud of all these people standing up for the oldest constitution in the world. It's beautiful. Taiwan. तो ताइवान से यहाँ क्यों आ गए? Why did you come from Taiwan to India? I came for traveling, but I met my friends. They came for a protest, and I just joined them. Do you like this protest? I mean, I like the vibe here because people are very helpful to each other and also very friendly, very organized, everything. What's your opinion, Prime Minister Modi? Sorry, Modi. What's your opinion? I mean, maybe you guys need another PM. ऐसा क्यों है? और बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, आपको सब दिख भी रहा होगा, देखिए कितनी महंगाई है। अब जिसके पास लाख रुपए जो कमाने वाले हैं ना मंथली, बस वही ठीक है, लेकिन जो कमा रहा है ना 15,000 13,000, उनको कुछ नहीं हो रहा, घर गुजारा भी रहा, गाँव जाने की सोचते हैं, खेती करने की सोचते हैं, वही सोचते हैं कि शहर में रह पाएंगे। और जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी ने जो आवाज उठाई है, इसके पीछे जो मैं आया हूँ। সোনম ওয়াংচুক এর আগেও অনশন করেছিলেন, সেখান থেকে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়েছিলেন। এবার এখানে আন্দোলন করছেন ছাত্রদেরকে সামনে রেখে, সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। তখন হুমকি দিয়েছিলেন চীনের সৈন্যদের সামনে রেখে। এবার পরোক্ষভাবে নিট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সামনে রেখে বিদেশি জনবল দ্বারা পরিচালিত ককরোচ জনতা পার্টি ও ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে হাতিয়ার করে। এবার শুনবো তখন তিনি কি বলেছিলেন। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। বর্তমান যন্তর মন্তরে যে সন্ত্রাস হচ্ছে, অনশনরত অবস্থায় সোনম ওয়াংচুক কি কিছুই জানতেন না যে চারিদিকে সন্ত্রাস হচ্ছে? তিনি কি এও জানতেন না যে এই আন্দোলনের মঞ্চের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কন্ডোমের প্যাকেট? এই আন্দোলনকে ককরোচ জনতা পার্টি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বলছে। শুনবো এই আন্দোলন সম্পর্কে কি বলছে তারা। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे
11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्जाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्जाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं, और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, आपकी बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन आवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। थैंक यू। পুলিশকে আঘাত করে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে হিন্দু ধর্মের সংগঠনের ওপর আঘাত করে আন্দোলন করাকে কি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বলা যায়? এই আন্দোলনই যদি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হয় তাহলে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী আন্দোলন এই আন্দোলনকারীদের কথা অনুযায়ী কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটি ভাবা যায় কি? এই আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সহযোগিতা করছে। মমতা ব্যানার্জির পক্ষ থেকে আন্দোলনের মঞ্চে উপস্থিত থেকে কি বার্তা দেওয়া হয়েছে শুনবো। बंगाल में जहां ये ठहरी थी, इनके होटल पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ी है। आज इस देश के युवाओं को समर्थन देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए महुआ जी के लिए। थैंक यू। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, हम देख के ही रहेंगे। और आप सबको और सोनम जी को मेरा प्रणाम, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरा सलूट एंड अ बिग हग टू ऑल ऑफ यू। बिग हग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये लड़ाई सांसद होके लड़ नहीं सकते। ये लड़ाई शायद कोई डायरेक्ट राजनीति में आके लड़ नहीं सकते, पर ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। ये लड़ाई हमने आज़ादी का लड़ाई का पन्नों में, हमने इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है। हम सब सुनते हैं कि ये इन्होंने लड़ाई था, चीन वॉर में लड़ा था, पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था। हमारे जेनरेशन किसी के लिए कभी लड़ा नहीं था इसके पहले। आपको पता है कि आप बंगाल से है, बंगाल से कोई पार्टी का सपोर्ट आपको मिलने का बात हुआ है, ऐसा कुछ है? टीएमसी से हमें सपोर्ट मिला है। टीएमसी के कई सारे एमपी आकर गए। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এবং যেই সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন, তারা কি সন্ত্রাসের জন্য দায়ী থাকবে না? তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেবে কি কেন্দ্রীয় সরকার? প্রশ্ন উঠছে। যারা পোশাক খুলে দেহ বের করে আন্দোলন করছেন এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে আক্রমণ করছে, সেই আক্রমণকারী মদতদাতাদের হাতে যদি ক্ষমতা দেওয়া যায়, তাহলে ভারতবর্ষের পরবর্তী প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকবে তো? পর্দার আড়াল থেকে আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করেছে এবং মদত দিয়ে কী পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল, দেখব তার কিছু দৃশ্য।
রাজনৈতিক সিংহাসন দখল করার জন্য বিদেশি সাহায্য পেতে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল তা কিন্তু বোঝা যেত না। বাংলাদেশ থেকে এক ব্যক্তির কথা অনুযায়ী পরিষ্কার, এই আন্দোলন ভারতকে টুকরো করার আন্দোলন। দেখব বাংলাদেশ থেকে তিনি কি বলছেন। আমি মমতাকেও বলবো, আপনি বলেছিলেন প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যাবে, আপনি এখনই আন্দোলনের ডাক দেন, আমরাও আপনাকে সহযোগিতা করব। তাদের উচিত, আমার এই বক্তব্য যদি তাদের কোনো নেতার কানে যায়, আসুন এখনই সময় আপনার স্বাধীনতা লাভ করা, এখনই আপনাদের 7 সিস্টার ভাগ হওয়ার কথা, এখনই আপনারা আলাদা হওয়ার কথা। আমি মমতাকেও বলবো, আপনি বলেছিলেন প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যাবে, আপনি এখনই আন্দোলনের ডাক দেন, আমরাও আপনাকে সহযোগিতা করব। পারলে আমরা দৌড়ে যাব, গিয়ে আমরা যতটুকু পারি, নতুবা কমপক্ষে দোয়া করব, 2টা ইট পাটকেলে তো মারতে পারবো। তাই ইনশাল্লাহ এই সময়ই আমার মনে হয় আপনাদের ন্যায় দাবি, ন্যায্য দাবি, স্বাধীনতার দাবি, আপনাদের প্রতি এই এত বছরের নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় হচ্ছে। এখনই আপনারা এই গর্জে উঠুন এবং আপনারা স্বাধীনতার ডাক দেন, এটা দেওয়া উচিত। এবং আমার মনে হয় এটা একটু সহজ যদি এখন করে, কারণ ওরা যারা অন্য দল আছে তারা মনে করবে শত্রু আমাদের বন্ধু, অতএব ওদেরও সমর্থন থাকবে। বিজেপির বিপক্ষে সবাই দাঁড়াইবে, কংগ্রেস বা অন্যান্য তৃণমূল সবাই এটাকে সমর্থন দেবে, বলবে যে আমাদের বিরোধিতা করা দরকার নাই, আমরা ওদের সাপোর্ট দিই, ওরাও নেমে যাক। এটা আমার মনে হয় ভালো। প্রশ্ন হলো, ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ধর্ম আসবে কেন? ছাত্র আন্দোলনে আরএসএস কে আক্রমণ করা হবে কেন? কেন বলা হবে নাম রহেগা আল্লাহ কা? কেন বলা হবে বাংলাদেশ ও নেপালের মতো পরিস্থিতি কেন করে দেওয়া হবে? অভিভাবকদের প্রতি প্রশ্ন, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা অশ্লীল নৃত্য প্রদর্শন এবং ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাদের অভিভাবক হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে তারা কথা বলতে পারবেন তো? আমাদের প্রকাশিত সোশ্যাল মিডিয়ার এই খবরে ভিডিও এবং তথ্যগুলো সংগৃহীত। আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তথ্যগুলো পুনরায় প্রকাশ করে আসল সত্য ঘটনা সামনে আনার চেষ্টা করলাম।